बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 13 अगस्त लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और भारत ने तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी पर अमलन शिकस्त कबूल कर ली है। जबकि भारत ने डायरेक्ट हमला करने से भी माजरत कर ली है। तालिबान ने फिर अमेरिका को जवाब दिया है, अगर उनसे मुज़ाकरात की टेबल पर बात करनी है तो अशरफ गनी कठपुतली जो अमलन हुकूमत ख़त्म हो गई है उसे घर भेजे। दूसरी तरफ अमेरिका ने एक नई चाल चली है, अपने सफारत खाने को काबुल एयरपोर्ट पर कर दिया और अपनी तरफ से अपनी फ़ौज और बरतानिया ने अपनी आर्मी वहाँ भिजवाने का ऐलान किया है, जिस पर तालिबान ने कहा है 20 साल जदीद असले से लेस फ़िज़ाई और दीगर हमले करके अगर कामयाब नहीं हुए तो अब अशरफ गनी उस वक़्त तक है जब तक हम चाह रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 8 मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमत में कब्ज़ा कर लिया है और जोक दर जोक अशरफ गनी की फ़ौज तालिबान का साथ देती जा रही है, जिस पर अमेरिका ने अशरफ गनी को मज़ीद मदद देने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, अब शायद कुछ देर पहले भारतीय मीडिया, राइटर और अफ़गान मीडिया के मुताबिक तालिबान ने इस वक्त 8 सूबाई दारुल हुकूमत में कब्ज़ा कर लिया है। काबुल के बाद अफ़गानिस्तान का सबसे अहम तरीन हब कंदहार था। कंदहार और हरात पर भी मुकम्मल तौर पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, जबकि इर्दो-गिरदो तकरीबन 80% से ज़्यादा शहरों में कब्ज़ा कर लिया। अब सूबाई दारुल हुकूमत में भी कब्ज़ा कर लिया और तालिबान के इन पेशकदमी के बाद अमेरिका फ़ौज की नाकामी, अशरफ गनी की फ़ौज का जंग से फरार, भारत की नाकाम साजिशों के बाद उन्होंने जिन जिन इलाकों पे कब्ज़ा करते हैं उन जेलों के दरवाजे खोल देते हैं और वो जेल जो तालिबान को बेगुनाह बंद किया गया था वो सब अब तालिबान की ताकत बनते जा रहे हैं और उनके काफिले में शामिल होते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अशरफ गनी के आर्मी में 3 अहम तरीन जो इंटेलिजेंस के काम करते थे अफसरान, उन्होंने भी तालिबान का साथ देना शुरू कर दिया है। इस वक्त अमलन तौर पे कंदहार, हरात समेत 8 सूबों पर सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा है। और नाज़रीन, जैसे जैसे उनकी पेशकदमी हो रही है तो भारत और अमेरिका की वहाँ से धोड़े लग रही हैं। वो अपने जानें बचाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से भाग रहे हैं। भारत अपना सफारत खाना बंद कर चुका है और अपने ट्रेनिंग सेंटरों से भी तायब हो चुके हैं। इस मौके पर नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक और अफ़गान मीडिया के मुताबिक अशरफ गनी ने भारत को डायरेक्ट मदद देने की अपील की। तो भारत डायरेक्ट, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर कोई नहीं लगता, पाकिस्तान उसे स्पेस नहीं दे सकता कि फ़िज़ाई हमले करें। भारत ने माजरत कर ली कि मैं इन हालात में जहां अमेरिका और दीगर सुपर पावरें यूएनओ की नाकाम हो चुकी हैं, हम अशरफ गनी की मदद डायरेक्ट आके नहीं कर सकते, छुपे छुपाए असला और जदीद चीज़ दे रहे हैं। भारत के इनकार पर अशरफ गनी ने सुना है कि बरहमी का इजहार किया है कि 20 साल अमेरिका और भारत अशरफ गनी को इस्तेमाल करता रहा है और उनको नाकर्दा जंग में धकेलता रहा और इस वक्त अफ़गानिस्तान को खंडरात बना दिया है। भारत और अमेरिका की नाकाम पालियों से वजह से अब अशरफ गनी के करीबी लोग भी उसका साथ छोड़े और जो अमेरिका के लिए मुखबरी करते थे उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल करके टिशू की तरह छोड़कर भाग गया है। तो इससे मुमकिन नहीं है कि हम तालिबान का कब्ज़ा कर सकें, तालिबान का मुकाबला कर सकें। और जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी होती है, अशरफ गनी की फ़ौज उनका मुकाबला करने की बजाय तालिबान के साथ मिलते जा रहे हैं। और तालिबान ने इस मौके पर नाज़रीन कहा जा रहा है 34 में से 12 सूबों पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया दारुल हुकूमतों पर और काबुल के करीब है। वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जान के टाइम दे रहे हैं। इन बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने
افغانستان کی مدد نہیں، جو اپنے شہری ہیں سفارتکاروں کو نکالنے کے لیے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سفارت خانہ کابل ایئرپورٹ پہ منتقل کر دیا اور ان کی مدد کے لیے 3000 فوجی بھیج رہے ہیں، 3000 فوجی، جبکہ اسی طرح برطانیہ نے بھی اعلان کیا ہے وہ چند سو فوجی وہاں بھیجیں گے۔ کہا جا رہا ہے یہ ایک چال ہے کہ تاکہ اشرف غنی کے لوگ ہی، جو امریکہ کی بے وفائی سے اور بھارت کی دھوکہ دہی کے بعد اشرف غنی کے لوگوں کو سخت غصہ ہے، وہ امریکن لوگوں کو واپس جانے ہی نہ دے۔ یہ فوجی اس لیے بھیجے جا رہے ہیں، امریکہ فوج بھیج رہا ہے کہ وہ اپنے رہائشیوں کو جن کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے، اپنا سفارت خانہ ہے، ان کو باحفاظت طریقے سے نکال سکے، جبکہ یہ کابل بھی زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتے۔ اور امریکہ کے خود انٹیلیجنس اداروں نے کہا تھا کہ اب طالبان کے بیٹے ملا عمر کے بیٹے اس وقت پورے افغانستان میں قبضہ اس سے مہینوں نہیں صرف دنوں یا چند ہفتوں دور ہے، جس پر امریکہ نے ایک بات کہہ دی کہ اشرف غنی کو ہم آپ کی حکومت نہیں دیں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، انٹرنیشنل اخبارات اب یہ لکھنا لگ پڑے ہیں، خود امریکن میڈیا اور امریکن دفاعی تجزیہ نام لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی ایک غلط پالیسی تھی 20 سال پہلے، جو انہوں نے 2 نسلوں کو افغانستان میں جنگ کی طرف دھکیلا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر افغانستان کی ہسٹری دیکھے تو ادھر ویتنام ہو یا کوئی جو بھی فوج آئی ہو، ناکام لوٹی ہے۔ امریکہ اور بھارت کی تمام سازشیں افغانستان میں ناکام ہوتی نظر آ گئی ہے۔ اس پر امریکہ اور مختلف BBC اخبارات بھی رپورٹیں کر چکے ہیں کہ طالبان جہاں جہاں قبضہ کرتے ہیں، خواتین کا حقوق رکھتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں کرتے، اور ادھر کاروباری سرگرمیاں جہاں جہاں طالبان کا قبضہ ہو رہا جا رہا، صوبائی دارالحکومت اور چھوٹے شہروں میں کم و بیشتر 80% ہو چکا ہے، وہ انہیں تمام حقوق دے رہے ہیں اور کسی پر بھی کوئی سختی نہیں کر رہے، جبکہ طالبان نے اعلان کیا ہے جس کا دل کرتا ہے شیو کرائے، جس کا دل کرتا نہ کرائے، خواتین پردہ کرے، اور عام روزمرہ کی زندگی جیسے جیسے ان کے قبضے ہوتے جا رہے ہیں ان کو تحفظ دیا جا رہا ہے اور جیلوں میں بند قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ جہاں مختلف جنگجو گروپ تھے افغانستان میں، آہستہ آہستہ وہ بھی طالبان کے بیٹے ملا عمر کے بیٹے کا ساتھ دیتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اشرف غنی اس وقت، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کسی وقت خود بھی امریکہ سے بھاگ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کے لیے 20 سال جو مخبری کرتے رہے طالبان کے خلاف، امریکہ اب ان کو تنہا چھوڑ گیا اور ان کی زندگی وہاں مشکل ہو رہی ہیں، اور انہیں خطرہ ہے کہ طالبان کسی بھی وقت ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنی مزید فوج بھیجیں، وہ ہمیں یہاں نکال کر لے جائے۔ اگر افغانستان کے ترجمان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ 20 سال خود رہ کے دنیا کا جدید ترین اسلحہ، طیارے، میزائل استعمال کرے قبضہ نہیں کر سکا، تو 3000 فوجی بھیج کے بھی کوشش کر رہے۔ طالبان کی ہسٹری ہے، افغانستان کی ہسٹری ہے، یہاں دوسرے ملک سے آ کے قبضہ کرنے والوں کی ناکامی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا بھارت اور امریکہ یہاں سے ناکام لوٹے ہیں، جب بھی آئیں گے ناکام ہی جائیں گے۔ ناظرین، امریکہ نے اب اس بات کو تسلیم کر لیا ہے جو بائیڈن نے۔ اسی سلسلے میں پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کو مختلف یورپی اور امریکہ کے حمایت یافتہ ممالک دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اشرف غنی حکومت کی مدد کرے اور ان کے لیے فضائی حملے کرے، اپنی ایئر بیس دے، جس پر پاکستان کا واضح 2 ٹوک موقف نے امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کی بولتی بند کر دیا، خاموش کرا دیا۔ پاکستان کی سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام دیا کہ اگر 20 سال امریکہ ناکام گیا ہے تو ہم کسی بھی قیمت پر جتنی سینکشن لگانی ہے لگا دیں، ہم کسی گروپ کی حمایت نہیں کریں گے، اور پاکستان کی سرزمین کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ واحد ایک حل ہے کہ اگر امن کے لیے، مذاکرات کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور دوحہ میں بھی کر رہا ہے، آئندہ بھی کرتا رہے گا، تاہم پاکستان اشرف غنی یا کسی ایک گروپ کی، طالبان کی وہاں حمایت نہیں کرے گا۔ پاکستان کی اس پالیسی کے بعد پچھلے دنوں آرمی چیف سے 6 کم و بیشتر سفیروں سے ملاقات ہوئی، امریکہ کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اور اسی طرح چین اور رشیا سے بھی متواتر ہے، اور پاکستان اور چین نے ایک واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اب افغانستان میں مزید کسی غیر ملکی فوجوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان نے افغانستان میں ہنہ جنگی سے بچنے کے لیے آرمی چیف اور پاک فوج کے جوانوں نے ہر حالات سے
मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली बना ली है और ये वादिया तौर पे कर दिया है कि पाकिस्तान की ज़मीन को अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी के लिए जो भारत इस्तेमाल करना चाह रहा है उसे नाकाम बनाया, ना सिर्फ नाकाम बनाया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो भारत को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने गैर मुल्की ताकतों को, गैर मुल्की सुपर पावरों को पैगाम दे दिया है कि अशरफ भारत पाकिस्तान में खाना जंगी कराने के लिए दासूर पे पहले डैम पे हमला किया, फिर चाइनीज़ पर हमला किया, फिर किया, और अब मज़ीद अगर भारत ने पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी कराने की कोशिश की तो अब किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। अब भारत को उसके ज़बान से 10 गुना ज़्यादा सख्त जवान में जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी और मुल्ला उमर के बेटे की मुकम्मल गिरफ्त होने के साथ साथ अचानक किसी दिन खबर आ सकती है कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गया और लगता है कि अशरफ गनी और उसके हमायत याफ्ता बहुत जल्द काबल में भी तालिबान कब्ज़ा कर सकते हैं, क्योंकि कंदहार अफ़गानिस्तान का दूसरा अहम तरीन सूबा है जिसके कब्ज़े के बाद अशरफ गनी के लिए ज़्यादा सर्वाइव करना ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। लिहाजा अमेरिका और भारत की नाकामी के बाद पाक फौज और सिविल हुकूमत ने वादिया पैगाम दे दिया है कि हम आइंदा चीन के साथ हैं, अमेरिका का नाजायज़ काम कोई नहीं करेंगे, उनकी हुक्मदुली नहीं होगी। तो हम अमेरिका अगर अमन के लिए पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए कोई रोल अदा करना चाहता है तो उसका अमन के लिए रोल करते रहें, अदा करते रहेंगे और कर रहे हैं। जबकि अमेरिका और उनके हमायत याफ्ते ने यह भी दावा किया है कि अगर तालिबान की हुकूमत बनती है जिसके बहुत ज़्यादा आसार हैं तो उसे कबूल नहीं करेंगे। ताहम इस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जैसे हालात होंगे उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे, लेकिन एक ख़त्मी फ़ैसला है, अब पाकिस्तान किसी भी का आलाकार नहीं बनेगा और अपने वक़ार के लिए अपनी अवाम की जानो माल की हिफाजत समेत तमाम हमसाया ममालिक से बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं। एक सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादिया कर दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात चाहता है तो उसे मकबूजा कश्मीर की UNO की करारदाद के मुताबिक हल करना होगा, वरना भारत से बातचीत भी नहीं हो सकती मकबूजा कश्मीर के हल के बाद। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।